अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। वैसे आपका मेरा साथ जो है वो 1 घंटे का होता है, लेकिन आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक जो सोशल मीडिया पे मुझे मिलता है, उसके बाद हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। बहुत सारी बातें कर लेते हैं एट द सेम प्लेस, बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं। तो सब्जेक्ट के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज इस थॉट से कर लेते हैं। मैं समझती हूँ ये मसला है आपका, इंक्लूडिंग मी, ये मेरा भी मसला है, और आजकल मुझे लगता है कि हर किसी का मसला मुश्तरक है। मैं किस मसले की बात कर रही हूँ, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा वक्त जरूर आता है जब अपनी सेल्फ वर्थ का हमें अंदाजा नहीं होता। हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी एबिलिटीज मौजूद हैं जो कि किसी के पास नहीं है। हमें क्यों हमेशा दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है, हमें क्यों दूसरों के कमेंट्स चाहिए होते हैं, अप्रिसिएशन चाहिए होती है, क्यों हम ये चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं, कोई हमें कहेगा कि आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, क्यों हम खुद आईना देख के रियलाइज नहीं करते कि ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज हमारे अंदर हैं जो कि हमारे सामने वाले इंसान या हमारे सामने वाले दोस्त या सामने वाले कोलीग में नहीं है। ये सेल्फ वर्थ जो है आजकल, इसकी इतनी डेफिशिएंसी है हमारे मुंसलिक लोगों में, हमारे इर्द गिर्द लोगों में। हमें हमेशा, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये रेसिपी टू डिजास्टर है कि आप अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे दें और उनकी वैलिडेशन से आप रियलाइज करें कि आखिर आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप पॉलिश करके उसको कैश कर सकते हैं। तो इससे आपने निकलने के लिए क्या करना है, किस तरह से आपने इन चीजों को डिग आउट करके, इन चीजों को सिर्फ आपने कॉप अप नहीं करना, इन चीजों से बाहर निकलने की हमें अशद जरूरत है। कोई अगर आपको कमेंट करता है ना, आप यकीन करें उसकी अपनी जिंदगी में इतने मसाइल हैं, इतनी परेशानियां हैं कि शायद वो कमेंट करके चला भी जाए और उसको फिक्र भी ना हो कि उसने आपको क्या कहा है, लेकिन आपके लिए वो कमेंट, वो वैलिडेशन जो है वो आपके दिमाग में यहाँ रहेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करेगी आपकी पूरी बॉडी में और आपको लगेगा कि यस, शी और ही वाज राइट। तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए कभी भी दूसरों पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी लिख लें या मान लें कि आप खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद की इज्जत करेंगे, तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। आपके सामने वाले इंसान को, सामने वाले शख्स को आपने बताना है कि उसने आपको किस तरह से डील करना है। तो खुद से मोहब्बत करें ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। सब्जेक्ट हम कोई भी रखें, मेरी टीम की कोशिश ये होती है कि हम कोई सब्जेक्ट इस तरह से रखें कि उस पर डिस्कशन करें तो आपको भी कोई फायदा हो। लेकिन हम जो मर्जी फील्ड की बात करें, जिस मर्जी टॉपिक की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, अल्टीमेटली इन 2 सालों में हर चीज कोविड-19 से रिलेट हो जाती है। हम आज बात करेंगे एजुकेशन की, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, कुछ 2-3 मीम्स ऐसी मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि बच्चे गुजर रहे थे पास से और एक बिल्डिंग को बहुत गौर से देख रहे थे। एक आपने भी मीम देखी होगी, एक वालिदा ने एक मीम बनाई है, कुछ एक पेरेंट्स उन्होंने मीम बनाई है कि उस बिल्डिंग को देख के बच्चों को लगता है कि बहुत पुराना ताल्लुक है इस बिल्डिंग से, और वो बिल्डिंग कुछ भी नहीं, वो आपका पुराना स्कूल है जहाँ पर आप जाकर पढ़ते होते थे। मतलब बच्चे स्टडीज करना वो रूटीन भूल चुके हैं। ऑलमोस्ट पूरे पौने 2 साल हो गए इस बात को कि हम रेगुलर नहीं हो रहे, क्लासेस में नहीं जा रहे, स्कूल में नहीं जा रहे। इंटरमीडिएट के एग्जाम की बात की जाए, मैट्रिक के एग्जाम की बात की जाए, तो ये डेफिशिएंसी, ये गैप जो आ चुका है, इसे किस तरह से कवर करना है, इस पर आज हम राय लेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ साजिद हफीज साहब मौजूद हैं, ये माहिर तालीम है, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इनसे आज डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर बच्चे क्या करें और घर में मौजूद वालिदैन क्या करें जो अब ये देख चुके हैं कि बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं रही। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। और आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे इस हवाले से डिटेल से, और आप भी जो सवाल पूछना चाहते हैं, बच्चों को किस तरह से काबू करना है, आप स्कूल भेजना आसान नहीं होगा, ये वो प्रोसीजर है जो कि नर्सरी से शुरू किया था, राइट। मेरे साथ मौजूद है आयशा इकबाल, इन्हें कहते हैं वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, बड़ी हेल्प करती है मेरे एग्जाम्स में, एमफिल में खास तौर पे। आयशा की हेल्प की मुझे इतनी ज्यादा जरूरत थी और आयशा इज ऑलवेज अवेलेबल। तो आयशा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम मेरे शो के लिए और शो में आने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आयशा, मुश्किल हो गया है ना बहुत ज्यादा, मतलब हमारी रूटीन भी खराब हो गई है बच्चों के साथ साथ, कि बच्चों को स्कूल भेजने की हमारा जो एक डेकोरम सेट था, अब बच्चों के साथ साथ वालिदैन का भी खराब हो गया। क्या लगता है आपको ये किस तरह से कमी पूरी की जा सकती है? आई थिंक सो कि ये बहुत चैलेंजिंग फेज है ओवरऑल, मेरा ख्याल हर सेक्टर के लिए। जैसे स्टार्ट में आपने खुद ही बता दिया कि तमाम सेक्टर्स के लिए, इधर क्या यू आर बीइंग अ मदर, आप एक प्रोफेशनल लेडी हैं, आप प्रोफेशनल पर्सन हैं, आप टीचर हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अफेक्टेड, आई थिंक सो। और अब बेसिकली ये है कि अब वो टाइम है कि काफी पहले तो मेरा ख्याल है 6 to 8 months तो हम उसको रियलाइज नहीं कर सके।
ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ بیسیکلی، اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو بی انسرٹنٹی کا لیول بہت زیادہ تھا. لیکن اب آئی تھنک سو کہ آفٹر 1 year آئی تھنک سو ایک ریئلائزیشن کا جو ایک فیز ہے وہ ہم سب کو اسٹارٹ کر لینا چاہیے, تاکہ جسٹ ٹو نو اینڈ ایکسپلور وٹ آر بیسیکلی the challenges currently we have, and basically then we of course ہم اس کے solutions کو find out کر سکتے ہیں related to the COVID-19. لیکن عائشہ مجھے لگتا ہے کہ اب لوگوں نے واقعی اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹس بین لائک 2 years. مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں ہو یا 7-8 کلاس میں ہو یا 5th کلاس میں ہو یا ہم لوگ بہت بھی چھوٹے ہوں, انٹرمیڈیٹ تک بھی ایک چھٹی کرنے کے لیے اتنے بہانے کرنے پڑتے تھے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آج ہوم ورک نہیں کیا, آج یہ کام ہے, آج وہ کام ہے, اور بچوں کو 1.5 سال تک اسکول نہ جانا ہو. یہ کس طرح سے ہم نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا, یہ بیسیکلی اب ریئلائزیشن ٹائم ہے کہ کس طرح سے اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے. ہمارے تعلیمی نظام کی اگر بات کی جائے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ تعلیم کو چلاتے ہیں, وہ ہائر ایجوکیشن ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, فیڈرل ہے یا پروونشل ہے. اب ہر کسی کو اس طرح کی پالیسی لانچ کرنے کی ضرورت ہے جس سے 2 سال کا سفر جو ہم نے بالکل طے نہیں کیا, ہم چلے نہیں, ہم رینگے بھی نہیں. اگر ہم رینگ لیتے نا تو ہمیں لگتا تھا کہ تھوڑا کام ہو سکتا ہے. اب یہ جو نئی پالیسی انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پارٹ 2 کے جو ایگزامس ہوں گے اسی بیس پہ پارٹ 1 کے آپ کے نمبر لگا دیے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سجیشن یا یہ پالیسی ٹھیک ہے بچوں کے لیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں انڈورس کرتا ہوں جب جو عائشہ نے کہا کہ ریئلائزیشن کا جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 سال مزید بھی رہے یا اس سے زیادہ بھی رہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ تمام لوگوں نے اس کی تیاری کی. ہمارا تھوڑا المیہ یہ رہا کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ, ہمارے بہت سارے تعلیمی ادارے اور ہمارے پیرنٹس اور بچے بھی ایون, کیونکہ ان کا اتنا تعلق نہیں رہا ان گیجٹس کے ساتھ, ان آئی ٹی ڈیوائسز کے ساتھ, تو ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہمیں یہاں سامنے آیا کہ ہم اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہیں کر سکے اس کے ساتھ. جہاں تک بات ہے اس پالیسی کی, جس پالیسی کی سو آپ بات کر رہی, میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا 11th hour جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو اور آپ کو آپ کا جو سرکمسٹانسز ہیں کووڈ کی وہ آپ کو اس کو پرمیشن نہ دے رہے ہوں کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے, تو پھر تو یہ سمجھ میں آتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, ابھی کوئی حتم رائے قائم نہیں کی. لاسٹ ایئر ایسا ہوا ہے کہ بچوں کو 10th کی بنیاد پہ, 9th کے اور 2nd ایئر کی بنیاد پہ فرسٹ کے مارکس دیے گئے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھا. اب البتہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مے بی کہ پیپر ہو جائیں, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو اگر پیپر نہیں لیتے تو وہ بچے جنہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے, بچوں کے ساتھ ساتھ وہ ماں باپ اور وہ اساتذہ جنہوں نے ایک خواب سجائے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے, تھوڑا سا وہ ایک ناانصافی کا ایلیمنٹ سامنے آ جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات جو آپ نے کی, اگر تمہارے پاس آپشن نہیں ہے تو گورنمنٹ کی مجبوری ہے اور ہمیں پھر اس کو اکنالج کرنا ہے کہ ہمیں اسی کے ساتھ اپنے کو مینیج کرنا ہے. اچھا سر, مجھے لگتا ہے بیسیکلی اگر ہم اوور آل سارے سینیریو میں دیکھیں تو جو مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی شاید اس بات کو سیکنڈ کریں کہ ہم لوگ بڑے اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا, یہ جو پالیسی لانچ کی جاتی ہے, جو سجیشن دیا جاتا ہے, ہم نے بیسیکلی یہ سوچ لیا کہ ہم نے اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے, ہم نے اس پہ اکتفا کرنا نہیں ہے, ہم نے اس سجیشن پہ جو ہے نا وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا نہیں ہے, ہم نے ماننی نہیں ہے. فار ایگزامپل آن لائن کلاسز کے جتنے ہم خلاف تھے نا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی خاص طور پہ بات کروں تو ہمیں لگتا تھا کہ آن لائن کلاسز کا کوئی رجحان ہے ہی نہیں اور ہمیں وہ ڈائجسٹ ہو ہی نہیں سکتی. جب آن لائن کلاسز لوگوں نے ڈائجسٹ کی, کلاسز دینا شروع کی, تو پھر آن لائن ایگزامز بھی چاہیے تھے آپ کو. جب آپ کو کہا گیا کہ آپ آئیں, کمروں میں بیٹھے, ٹیچر کی موجودگی میں ایگزام دے, تو اتنے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے باہر احتجاج ہوئے کہ نہیں, اگر ہم نے پڑھا آن لائن ہے تو ہم نے ایگزام بھی آن لائن دینا ہے. مطلب آپ عائشہ مجھے بتائیں, یا تو پہلے ہم ایک چیز کو ڈائجسٹ نہیں کرتے, ڈائجسٹ کر لے تو پھر ہم نے ہضم بھی کرنا ہوتا ہے اس کو. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم اسی سسٹم میں رہیں گے, اسی طریقہ کار میں رہیں گے, اس سے نکلنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. ایگزامس ہونے چاہیے, وہ انٹر پارٹ 1 کے ہو, انٹر پارٹ 2 کے ہو, 9th کے ہو یا میٹرک کے ہو. کیا لگتا ہے آپ کو؟ سوخا, اس میں 2 چیزیں آپ سے شیئر کروں گی اور اپنے آڈینس سے بھی. دیکھیں, ہماری میرا خیال ہے یہ ایک ڈائلیما ہے اوور آل بینگ اے نیشن کہ ہم لوگ چیزوں کو سب سے پہلے تو اون نہیں کرتے. کوئی بھی سچویشن ہے, سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی چینج, کیونکہ دیکھیں آپ کی ایڈجسٹیبلٹی کا لیول تب آتا ہے جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ کسی چیز کو مان لیتے ہیں کہ سچویشن یہ ہے, یہ ایشوز ہیں, یہ پرابلمس ہیں, دین آپ اس کا کوئی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے, جسے کہتے ہیں نا سمپل ورڈز میں, اپنے آپ کو اس کے لیے, اس سچویشن کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اکوپ کر سکیں, اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا راضی کر سکیں کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. تو جہاں تک بات ہے ایگزامس کی, جو آپ نے بات کی کہ ہم اس میں جو بھی ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو
पॉलिसी मेकर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को देख रहे हैं, आई थिंक सो कि वो ऐसे थिंक टैंक्स होते हैं कि वो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए उन तमाम की एक बहुत लॉन्ग हमारी डिस्कशंस होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी जब वर्किंग होती है, सिंगल नेशनल करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से जब बात होती है, जब वर्किंग करते हैं, आप यकीन करें कि बहुत लॉन्ग आवर्स की डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ताकि एक बहुत सारे अजहान बैठ के एक चीज़ को बनाते हैं। अच्छा आयशा, मैं आपको इंटरप्ट करी बिकॉज यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे थे तो आयशा से मेरी डिस्कशन हो रही थी, पाकिस्तान करिकुलम जो है उसमें आपकी सिलेक्शन भी हुई है नेशनल लेवल पे, और वहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है, मैं चाहती हूँ आप इसको भी सेकंड करें, इस बात को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से बहुत सारे, जैसे आपने कहा, इजहान बैठते हैं, पॉलिसी के बारे में पहले बात की जाती है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात की जाती है, साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। तो किस तरह से ये करिकुलम नेशनल लेवल पे जो है उसको पोर्ट्रे किया जाता है, उस पर पॉलिसी की बात की जाती है, ये क्या प्रोसीजर होता है? सो बेसिकली इस वक्त राइट नाउ जैसे मैं काम कर रही हूँ अक्रॉस नेशन जो सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है और बहुत इफेक्टिवली जो है इस पर वर्किंग हो रही है, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट इन द कमिंग मंथ्स इंशाल्लाह। बट ओवरऑल उस पर वर्किंग सिर्फ यही है कि ताकि ईच एंड एवरी फैक्टर को कंसिडर, मसलन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम है, अब बहुत सारे ऐसे लेवल के प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अगर ट्रेनिंग करवानी है तो हमें उनके लेवल पर आना है। अब एक टीचर है जो कि हमारे यहाँ लाहौर रीजन में वर्किंग कर रहा है और एक टीचर वो है जो ओल्ड किसी डिस्ट्रिक्ट में या उस से बिलोंग करता है, अब ट्रेनिंग उसकी भी है, तो उसकी भी ट्रेनिंग करना है, इसलिए उसके मुताबिक वो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड किया जा रहा है ताकि वो इतना इजी टू अंडरस्टैंडेबल प्रोसीजर रखा जाए ताकि ईच एंड एवरी लेवल का जो टीचर है वो उसको कोप अप करके बेहतर इंप्लीमेंटेशन के साथ क्लासरूम में उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके। अच्छा आयशा, ये बहुत अहम फैक्टर है, मैं चाहती हूँ साहिर साहब आप इस पर, क्योंकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयशा का एक पॉइंट बहुत वैलिड है इस एतबार से कि जो यहाँ पर एक उस्ताद पढ़ा रहा है, जो प्राइमरी में पढ़ा रहा है या मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में, उसका लेवल, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका वे ऑफ टीचिंग बहुत मुश्किल है और बहुत मतलब चेंज भी हो सकता है। एट द सेम प्लेस अगर हम देहातों की बात करें या उन एरियाज़ की बात करें जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वहाँ उनकी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं है। क्या हमारे बच्चों के साथ साथ इन पॉलिसीज के साथ साथ कोई इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अब होना चाहिए कि ये जो डेफिशिएंसी आ चुकी है इसे कवर करने के लिए उस्तादों को ट्रेन करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उन्होंने भी उतना ही सफ़र किया जितना बच्चों ने सफ़र किया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, अभी रिसेंटली रमज़ान में और रमज़ान से पहले भी कोविड के सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट के असातिज़ा की ट्रेनिंग मैं करवा रहा था। रमज़ान में मुझे मौका मिला, हमने ट्रेनिंग करवाई, काफ़ी सेशंस मैंने दिए ऑनलाइन, तो मैंने देखा कि वहाँ जो असातिज़ा उनकी भी ख्वाहिश थी, वो मुझसे भी कह रहे थे कि सर हमारी ख्वाहिश ये है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ बाप हैं, असातिज़ा हैं, इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि अब सारी इस क्राइसिस का शिकार हैं। बहुत सारे केसेस ये सामने आए हैं कि माँ बाप को भी समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन से, एक अजीब सी करंट सिचुएशन है, एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, पेरेंट्स अपने बच्चों को देख देख के ना बस औकात ये है, उनका जो अंदाज बन चुका है वो अब ये चाह ये रहे हैं कि उनके बच्चे प्रोग्रेसिवली कुछ करें, डल माइंड होते जा रहे हैं, सारे स्कूल जाने के लिए डेस्परेट हो गए। तो अच्छा वो काउंसलिंग जो उनको बच्चों को चाहिए, तो जिन्होंने काउंसलिंग करनी है, मेरी मुराद जो पेरेंट्स और टीचर्स से हैं, और जहां आप पॉइंट आउट कर रही हैं कि इनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है, यस पेरेंट्स की ट्रेनिंग जरूरी है, उनको बताया जाए कि हम इस वक्त एक मुश्किल वक्त में हैं और हमें यहाँ कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से अवामिल हैं जो हमें दरकार हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है और बच्चों की काउंसलिंग कैसे करनी है, टीचर्स को अपने एंड पे करनी चाहिए और माँ बाप को अपने एंड पे करनी चाहिए। और बिल्कुल इस तरह का प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए कि बच्चों के साथ साथ इन लोगों की तरबियत या इन लोगों की रहनुमाई और रहबरी के लिए भी इस तरह के इक़दाम होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है सारी सूरत हाल में, चले हमने असातिज़ा को ट्रेनिंग की बात कर ली, बच्चों को ट्रेन करने की या बैक टू द रूटीन पिलाने की हमने बात कर ली, अब एट द सेम प्लेस हमारे वालिदैन जो घर में मौजूद है दे आर एट द सेम प्लेस बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। इस एतबार से भी एक तो चले बच्चे घर हैं और फिर बच्चों के साथ साथ उनके उस रूटीन में हम मतलब आप समझे कि रूटीन डेड हो चुकी है। नए सिरे से जब हम बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं नर्सरी से, मुझे लगता है हमें दोबारा वहां से शुरू करना पड़ेगा। वालिदैन को किस हद तक मुश्किल हो सकती है, इस हवाले से आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जो कि होम मिनिस्टर को बनानी चाहिए, मतलब घर में जो वालिदैन है उनको क्या करना चाहिए कि बच्चों को कम से कम उस रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेके आया जा सके? अच्छा ये बड़ा एक आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। वो माँ बाप जो एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं, जो इस कोविड सिचुएशन के अंदर भी अपने बच्चों के साथ लाइजन बना रहे हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके एकेडमिक इश्यूज, उनके जनरल इश्यूज को मैनेज कर रहे हैं और वो बिल्कुल बाखबर हैं कि उनका बच्चा सारी गुफ्तगू आपने सुनी। बैक टू द शो, आपसे बात करते वैसे ये हमेशा होता है जब आप आते हैं ना तो कुछ लाइव आ जाता है। डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जिस नोट पे मैंने आज अपने प्रोग्राम का आगाज किया, मैं चाहती हूँ इसी नोट पे आज अपने दिन का आगाज करें। आपने आज किसी से नहीं पूछना कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ या मेरे में ये स्किल्स हैं, ये एबिलिटी है। आपने खुद पे यकीन कर लेना है कि जो चीज आपके अंदर एग्जिस्ट करती है वो किसी और के पास नहीं है। वो चाहे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो या चाहे कोई भी छोटी मोटी स्किल हो, तो अपनी वर्थ का अंदाजा आपने खुद लगाना है। किसी से आज के दिन में आपने ये वैलिडेशन नहीं लेनी। ये सर्टिफिकेट आपको कोई नहीं देगा, सब बहुत परेशान है एक्सप्रेस। अब तैयारी करें आप एग्जाम्स की कि एग्जाम्स कैसे देने हैं। हमें बच्चों को मेंटली मेरे ख्याल से इस चीज के लिए तैयार कर लेना चाहिए कि एग्जाम्स की कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे नहीं भी करती, तो आपको क्या लगता है मैं इस हक में हूँ, मतलब ये मेरा स्टैंस है कि एग्जाम्स होने चाहिए। आप सेकंड बेस पे अगर आप पार्ट 2 की बात करें तो उस बेस पे आप पार्ट 1 के मार्क्स अगर लगा रहे हैं तो ये सरासर आपको लगता नहीं कि नाइंसाफी है? जैसा कि हमने पहले बात की कि इसमें ऑप्शन है ना, अगर फर्स्ट कीजिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एट द 11th आवर आप ये अनाउंस करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, टाइम नहीं है। और देखिए एक टाइम भी तो है ना, आपने उसको देखना है कि आपका फर्स्ट ईयर का बैच या सेकंड के बैच का एक टाइम है। अगर तो वो टाइम आपके पास मौजूद है और कोविड आपको इस चीज की परमिशन दे रहा है तो एग्जाम्स होने चाहिए, मैं भी इस हक में हूँ। बल्कि उसका नुकसान जो हो रहा है कि हमारे बच्चे को, मेरा बराह रास्त यूथ से ताल्लुक है, तो मैं देखता हूँ बच्चे बड़े लेथार्जिक हैं, बड़े इजी हैं, वो समझ रहे हैं कि बस हमारी जान छूट गई है, कोई कोशिश नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि एक थ्रेट फैक्टर भी होना चाहिए कि भाई आपके एग्जाम्स होने हैं और हकीकतन होने भी चाहिए, मतलब डरा के रखना चाहिए। हमें बच्चों को आयशा डरा के रखना चाहिए कि भाई इतने आसान होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को जरा कीप इन माइंड रखें कि एग्जाम्स कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकते हैं। वो मेरा ख्याल है जितने नोटिफिकेशन समटाइम आते हैं ना, हो रहे नहीं हो रहे, वो मेरा ख्याल है ये फैक्टर है सोशल मीडिया पे, और जो बच्चे व्हाट्सएप कर रहे होते हैं एक दूसरे को, इतना एक्टिव मैंने कभी भी नहीं देखा बच्चों को। एग्जैक्टली ऐसे ही। और मेरा ख्याल है कि इस फैक्टर से हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्स का एक फियर फैक्टर होता है, मेरा ख्याल है वो जो फैक्टर है वो फिर भी एक लर्निंग को थोड़ा एक्सीड भी करता है, स्टूडेंट्स भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज तो आई थिंक सो कि कोविड की इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपोजर सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा हो गया है। Exactly. और उनका जो एक्सपोजर पहले लर्निंग के लिए, और चले एक कन्फाइंड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जो एक कन्फाइंड स्टडीज थी, वो अब चले वो सिलसिला नहीं भी है, तो एटलीस्ट कोशिश करके एग्जाम्स का जो फैक्टर है ये साथ रहे, ताकि स्टूडेंट्स एटलीस्ट, क्योंकि देखिए हम जहाँ बात कर रहे थे एग्जाम्स के हवाले से या पॉलिसीज के हवाले से, तो ऑफ कोर्स एक एकेडमिक सेशन है, उसको क्लोज अप भी तो करना है ना, ताकि जो हमारे नेक्स्ट बैचेस हैं उनको बनना है, आगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बड़ी मुश्किल से लेकिन फाइनली हमने जो है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर ली है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक एंड्रॉइड फोन था, यूट्यूब था, इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, ट्विटर था, हम इसी हद तक यूज करते थे। वीडियो कॉल कर ली, ऑडियो कॉल कर ली। अब जो ऑनलाइन क्लासेस, छोटे छोटे बच्चों को पता लगा ना कि टीचर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वाया आप जो इंटरनेट के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू टीचर मेरे सामने बैठा हुआ है, और हम ऑनलाइन एरा में 21st सेंचुरी में ये चीजें कर सकते हैं। फाइनली आपको क्या लगता है कि वालिदैन को भी किसी हद तक इस बात से शनासाई हो गई है कि टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? इस रुझान, इस चेंज के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? मैं इसको सेकंड करती हूँ कि देखिए इससे पहले हमारी जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें अभी तक मैक्सिमम हमारे बच्चों को यही पता था कि ये जो जितने ये मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड और लैपटॉप्स, ये जितनी भी आईटी गैजेट्स हैं, आई थिंक सो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे कि इसमें कार्टून्स देखें, मूवीज़ देखें या इस तरह के कंटेंट को देखा जाए। जहाँ पर एक लर्निंग फेज की बात आती है, उस कंटेंट का एक्सपोजर देने की ना तो स्कूल्स में पहले बात होती थी, ना उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा था। अब देखें इस जिसे कहते हैं ना, कोविड ने बहुत सारी चीज़ों की राहें भी खोली हैं, ताकि एक जो माइंड और ब्रेनस्टॉर्मिंग है स्टूडेंट्स की और हमारे बच्चों की, वो बहुत एक अच्छे लेवल पर जा रही है कि चले इससे एक लर्निंग भी हो सकती है, आप इससे नई चीजों को एक्सप्लोर भी करना मतलब एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी हमने इसको जरूरत के तहत भी, काम के तहत भी और इंफॉर्मेशन के तहत भी हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया। बिकॉज हमें पता है कि टीचर से मुलाकात अब स्क्रीन के उस तरफ ही होगी या लैपटॉप के उस तरफ ही होगी, तो बच्चे काफी अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बीइंग अ कंटेंट राइटर, आयशा आपको क्या लगता है कि कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट को कीप इन माइंड रखते हुए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर फील्ड में जो कोविड की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आया है, उस लिहाज से भी क्या कंटेंट क्रिएट किया है, क्या आप लिखने का सोच रही हैं, किस तरह से इसे कैरी ऑन करेंगे? मैं बेसिकली ये है कि ओवरऑल अगर एक्स्ट्रा राइटिंग्स की बात करें तो ऑफ कोर्स ख्वाहिश अभी फिलहाल तो ये ज़्यादा होती है कि हम जहाँ राइटिंग में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि अच्छी चेंजेस को हम ट्रेंडी बना सकें। उसके साथ साथ कोशिश होती है कि ताकि जहाँ भी, क्योंकि ये ज़्यादा मेरा ख्याल है फ्लेयर करती है चीज़ कि आप जिस भी जगह बैठते हैं, जिस भी सर्कल में बैठते हैं, चाहे फैमिली में बैठते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे आप जहाँ भी बैठते हैं, एटलीस्ट आप कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव
ड्राइव्स लोगों से शेयर करें जो कि प्रैक्टिकली जो है लोगों को हेल्प आउट करें. आई थिंक सो ये बहुत एक इस वक्त नीड ऑफ द आवर वाली बात है कि इस चीज़ को आप जहाँ भी बैठे एक पॉजिटिव, बजाय कि आप बैठ के करें कि ये हो गया, मेरे बच्चे के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑनलाइन प्रॉब्लम है. थिंक फॉरवर्ड. Anything you can just go, anything the positive you can drive and just accelerate the thing. अच्छा, पॉजिटिविटी की आप बात करिए, चीज़ों को ड्राइव करने की आप बात करिए. नेशनल करिकुलम के लिए जो आपकी सिलेक्शन हुई है, उस लेवल पे जब आपके साथ बहुत सारे लोग बैठते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ के साथ बैठते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो है वो इस हवाले से क्या सोचती हैं कि अब एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि इमीडिएट बेसिस पे वो डिसीजन, वो फैसला, वो पॉलिसी हमें लॉन्च करनी पड़ेगी. आपने बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग भी की है, बहुत सारे ट्रेनर्स भी आपके साथ थे. ज़्यादा रुझान किस चीज़ का है, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात की जाती है जिससे इस कमी को दूर किया जा सकता है, या जल्दी कम वक्त में जल्दी इस गैप को कवर किया जा सकता है? बेसिकली अभी यही हुआ ना कि हमारा मटेरियल पहले तमाम कंप्लीट मटेरियल दैट वाज रेडी फॉर द फेस टू फेस ट्रेनिंग्स. Okay. अब ऑफ कोर्स एट द स्पॉट ऑनलाइन पे उसको कन्वर्जन करनी है. ठीक है. अब कोशिश ये की गई कि इस तरह से डिज़ाइन किया जा सके कि उसमें ईच एंड एवरी जो रेफरेंस है और कंटेंट मटेरियल है उसको इस तरह से कोलैबोरेटिवली आप प्रेजेंट करें ताकि अगर वो एक रिमोट एरिया से भी अगर कोई टीचर बिलोंग कर रही है तो अगर वो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं भी है उसके पास कि वो फेस टू फेस ट्रेनर्स के साथ कोलैबोरेट कर सके, तो एटलीस्ट वो मटेरियल इतना ऑथेंटिकेटेड और इजी टू अंडरस्टैंड हो कि वो बहुत ज्यादा अच्छा उसको कोप अप करके उसको इम्प्लीमेंट कर सके. मतलब हमें कुछ इस तरह की चीज बनाने की जरूरत है जो कि आयशा को भी उसी लेवल पे समझ आए, मुझे भी उसी लेवल पे समझ आए, हमारे ट्रेनर्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे उन एरियाज के असातिज़ा को जो कि यहाँ पर नहीं रहते, लाहौर शहर में नहीं रहते और उनके पास उस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं है. मतलब इस तरह का कंटेंट इस वक्त चलाने की, वायरल करने की, बनाने की जरूरत है जो कि आम फहम हो, जो कि सबको समझ आए. सर साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमने बात कर ली टीचर्स की ट्रेनिंग की, बच्चों की ट्रेनिंग की, असातिज़ा की ट्रेनिंग की बात कर ली हमने, लेकिन अब हमें हायर एजुकेशन की इस चीज़ को भी कीप इन माइंड रखना पड़ेगा कि उनकी पॉलिसीज़ कोविड-19 वजह से अब तक कोई फ्लेक्सिबल नहीं है. अब तक चीज़ें उस तरह चल रही है. अगर एमफिल लेवल की बात की जाए, पीएचडी लेवल की बात की जाए, आई एम डूइंग एमफिल फ्रॉम द सेम जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने बीएस किया है, लेकिन 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर इसी में हो गए ना, ऑनलाइन ही हो गए. अब आखिरी सेमेस्टर में या डिग्री से पहले आपको क्या लगता है कि फिजिकल क्लासेस या कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए नेशनल लेवल पे या हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के तहत, ताकि हमारी डिग्री कंप्लीट होने से पहले एक वो रूटीन वाला काम जो है ना, क्लासेस में आने वाला, असातिज़ा से इंटरेक्शन वाला, फाइनल प्रोजेक्ट वाला, वो होना चाहिए? मतलब हमने ऑनलाइन ही पूरी डिग्री कर ली है, ये आपको लगता है कि सर्टिफिकेट है ये इस चीज का कि डिग्री मिलेगी तो सारा कुछ ऑनलाइन ही हो गया हमारा? आप ठीक कह रहे हैं. मैं समझता हूँ सिर्फ एम फिल में नहीं बल्कि एकेडमिक के अंदर आप अगर क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और पीएचडी तक देख लें, इस पूरी रो के अंदर जितने भी ऑनलाइन क्लासेस अभी तक हुई हैं और जितने भी सेमेस्टर, जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं और जितने बैचेस जा चुके हैं, अल्टीमेटली मैं समझता हूँ आखिरी ऑप्शन के तौर पे फिजिकल क्लासेस जो लास्ट सेमेस्टर में या डिग्री अवार्ड से पहले एक इंटरेक्शन टीचर्स का होनी चाहिए, जिसे आप डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं. आपको याद होगा कि मास्टर्स के अंदर या एमफिल के अंदर आप जिस चीज़ में मास्टर्स कर रहे होते हैं, जो आपका मेजर होता है, उसमें आपको प्रैक्टिकली लास्ट पे डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है. आपने वहाँ प्रेजेंट करना होता है अपने आप को और पूरा एक थीसिस आपने वहाँ फॉरवर्ड करना होता है, आप ग्रुप की शक्ल में या इनफरादी तौर पर. तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि आप वहाँ मौजूद हों फिजिकली, और ताकि अच्छा फिजिकल आप जब ऑनलाइन है तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है या आपकी इंटरेक्शन जो है आपके टीचर के साथ उस हद तक नहीं होती. फिजिकली जब आप होते हैं तो उसमें आपको ये फायदा हो जाता है कि आपकी सिर्फ लिपसिंग ही नहीं बल्कि आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो आई कांटेक्ट है. ऑनलाइन तो आई कांटेक्ट में उतनी समझ नहीं आती, जब आप फिजिकली टीचर से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फायदे आपको ये भी हैं कि जो जिस डिसिप्लिन में आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं आपको उसमें बड़ा हेल्प आउट हो जाता है. तो मैं तो आई डू एग्री विद यू कि कम से कम हमें लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे एक लास्ट जो इसका सिलसिला है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए. ऑनलाइन क्लासेस के अलावा फिजिकल क्लासेस होनी चाहिए. कम से कम बच्चों को इस चीज़ का इंश्योरेंस हो और उनको एक थ्रेट भी हो कि हमने फेस करना है. फाइनल चीज है जो कि रहती है. मतलब आयशा, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि फौरी तौर पर 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर ऑनलाइन करने के बाद डिग्री अलॉट नहीं करनी चाहिए. मतलब हमने मेट्रिक की बात कर ली, इंटर की बात कर ली, लेकिन हमें इस लेवल पे जो एमफिल लेवल है या पीएचडी लेवल है, आपको क्या लगता है कि इस हवाले से भी हायर एजुकेशन सिस्टम को कोई पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए कि अगर सारे सेमेस्टर भी आपके ऑनलाइन हो गए हैं तो डिग्री अलॉट ना की जाए, कुछ ना कुछ इस तरह का हो कि आपका फिजिकल इंटरेक्शन आपके असातिज़ा से हो, आपकी यूनिवर्सिटी से हो, उसके बाद ही आप कॉन्वोकेशन तक पहुंचे? बिल्कुल एग्जैक्टली
ڈائریکٹلی سوہا میں یہ کہوں گی کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ ڈگری ایوارڈ سے پہلے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز یا سم ٹائمز سم سارٹ آف اسائنمنٹس دیٹ شوڈ بی اسائنڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ وہ اس کو پریپیئر کر کے کمپلیٹ ایس او پیز کے ساتھ کووڈ کے ساتھ آپ کیمپس میں آئیں اور جسے کہتے ہیں نا آن کیمپس جو ایک لرننگ ہوتی ہے اس کو ایکسلریٹ بھی کیا جا سکے اور آن کیمپس وہ اسائنمنٹس پریزنٹ ہو سکتی ہیں یا ایون دین کہ جو آپ ریسرچ پیپرز یا وہ سبمٹ کروا رہے ہیں تو اس کی جو پریزنٹیشن کا سلسلہ ہے وہ بڑے اچھے کووڈ کے ایس او پیز کے ساتھ رینڈملی جو ہے وہ بلا کے کیمپس میں ہو تاکہ کم از کم ایٹ لیسٹ جو پروفیسرز ہیں آپ کے ڈفرنٹ آپ کے ٹیچرز ہیں آپ کے ٹرینرز ہیں جو آن کیمپس آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہے اس انٹیکٹمنٹ کو فردر جو ہے وہ ریفائن کیا جا سکتا ہے اس ایکٹیویٹی کے ساتھ اور اس کے بعد جو آف کورس آپ اپنی ڈگری کمپلیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا عائشہ ایک اور بات یہ بھی بہت اہم ہے کہ چونکہ اگر ہم نے کووڈ-19 کی جیسے آپ نے آغاز میں بات کی ساری صاحب کہ 11th آور پہ ہمارے پاس کوئی ڈیسیژن لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی آپشن نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی پھر ہمیں یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہم ایگزامس نہیں لیتے سیکنڈ اور پارٹ 2 کے بیس پر ہی ہم پارٹ 1 کے مارکس لگا دیتے ہیں. اپارٹ فرام آل دس یہ بھی تجویز دی گئی تھی نیشنل لیول پہ مطلب فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ کہ کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جن کے ہم ایگزامس لے لیتے ہیں فار ایگزامپل انگلش فار ایگزامپل میتھس فار ایگزامپل مطلب اردو ایسے جو مین ہمارے جو کمپلسری جو سبجیکٹ ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے اسپیسیفک سبجیکٹ ہیں جن کے ایگزامس لیے جائیں اور باقی کے مارکس پچھلے پارٹ 2 کے بیس پہ لگا دیے جائیں؟ بالکل آئی تھنک سو اس میں ہماری آئے گی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو اسپیسیفک ڈگری ہے یا اینی انجینئرنگ ہے میڈیکل ہے اینی تھنگ اس ڈگری سے ریلیٹڈ جو کور سبجیکٹس ہیں ان کو پک اینڈ چوز کر کے اس اسٹریٹجی کو فالو کیا جا سکتا ہے دیٹ کین بی مچ مور ہیلپ فل آئی تھنک سو. اچھا ویسے یہ ہو سکتا ہے پروڈکٹیو کسی اعتبار سے کہ چلیں میں نے ایک میم پڑھی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جب آپ آگے اگلے آنے والے 2 سالوں میں جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا آفس کے باہر کہ 2020 اور 21 میں جو لوگ نے ڈگری کی ہے وہ اپلائی نہ کریں. مطلب اس طرح کی چیزیں اگر فیوچر میں ہمیں دیکھنی پڑیں گی تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو میرے خیال سے کمپلسری سبجیکٹ پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ کے ایٹ لیسٹ اگر ہم ریاضی کی بات کریں انگلش کی بات کریں اس طرح کی چیزیں اس کے ایگزامس ہونا مطلب ضروری ہے اگر نہیں بھی ہوتے تو؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکہ اس پہ نظر ثانی ہو بھی رہی ہے جہاں تک میرا علم ہے مجھے اندازہ ہے کچھ باتیں شیئر بھی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ بھی اس پہ سوچ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کمپلسری سبجیکٹ ہے کسی بھی ڈسپلن کے ان کے ایگزامس ہونے چاہیے. بلکہ میں اس بات کو یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ جو فیئر فیکٹر ہے نا ٹھیک ہے کووڈ کی سچویشن ہے یا تھوڑا سا ہم لوگوں کو ریلیکس بھی کریں آپ ضرور احتیاط کا مشورہ دیں ماسک کر دیں سینیٹائزر کر دیں اپنے سوشل ڈسٹینس کر دیں لیکن جو ہم نے بہت زیادہ ایک فرسٹریشن میں نے دیکھا ہے سوسائٹی کے اندر مثال کے طور پہ 3 دن پہلے میں ویکسینیشن کے لیے گیا تو مجھے فرسٹ ڈوز کا شاٹ لگا وہاں بھی میں نے دیکھا ایک ڈر ایک فیئر آپ ضرور ڈرائیں لیکن اتنا ایک ہراسمنٹ اور خوفزدہ والی سچویشن ہے پینک ایک انزائٹی پیدا نہ کریں. پوری دنیا میں میری فیملی کے باقی افراد جو دنیا کے مختلف حصوں میں جب میری ان سے بات ہوتی ہے یہ بات مجھ سے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے لیکن سارے معاملات زندگی کے ہو رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہاں میری ایک تجویز یہ ہے اگر تو کوئی ہلکا احباب یا اس طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں صاحب اختیار دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو احتیاطی تدابیر کا مشورہ ضرور دیجیے لیکن ایک جو بہت جس آپ پینک کا اپنے ورڈ استعمال کیا یہ جو ایک بڑی ایک ڈرا دینے والی سچویشن ہے نا اس سے لوگوں کو باہر نکالیں. اچھا صاحب میں اس بات کو کہتی ہوتی ہوں میں نے عید میں بھی ٹرانسمیشن کی تو میں نے کہا کہ آپ یہ چیز ڈائجسٹ کر لیں کہ یہ ایک نیو نارمل ہے. مطلب ٹھیک ہے کووڈ-19 جب انیشیل سٹیجز پہ ہم نے دیکھا تو بڑا خوف اور بڑی ہم نے کہا کہ ایک گاڑی ایمبولینس آئے گی دوسری پولیس کی آئے گی تیسری ایک اور گاڑی بھی آئے گی اگر آپ کو کووڈ ہوگا خدا نخواستہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے فیس کی ہوئی ہیں اگر ہم فرسٹ ٹرین کی بات کریں فرسٹ ویو میں سیکنڈ میں اب تیسری ویو میں میرے خیال سے آپ اس چیز کو مان جائیں کہ یہ ایک نیو نارمل ہے کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے احتیاط کے اپنی بھی اور اپنے سے منسلک لوگوں کی بھی لیکن نہیں ہمیں ڈر پھیلانے میں زیادہ مزہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پریشانی مشکل لیکن اب ذرا اس پینک سے انزائٹی سچویشن سے نکل آئیں اس کو ساتھ لے کر چلے بیکاز وی آر لیونگ ود کووڈ-19 اور یہ پریکاشنز بہت زیادہ ضروری ہیں. عائشہ کیا کامنٹ کریں گی کیا ریویو کریں گی اس حوالے سے کہ گھر میں موجود جو والدین ہیں خاص طور پر مائیں جو ہیں اب یہاں تک ہو گیا یہ سچویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بس وہ دن کب آئے گا جب ہمارے بچے اسکول چلے جائیں گے اور بچوں کو بھی اب یہاں تک کہ پہلے بچوں کو شوق تھا کہ چھٹیاں ہو جائیں لیکن اب وہ بھی ڈیسپریٹ ہو گئے اسکول جانے کے لیے ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بس اب وہ روٹین واپس آ جائے. آپ کیا سجیسٹ کریں گی کس طرح سے جب تک اسکول نہیں کھلتے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جاتا ذرا آہستہ آہستہ بچوں کو اس قابل کیا جائے مائنڈ میپنگ کی جائے ان کی کہ بھئی آپ نے دوبارہ اسکول جانا ہے
میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ سا کامنٹ شیئر کرتی ہوں. ابھی کل ہی کی بات ہے, میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہی تھی اور وہ کچھ کانسیپٹ کو نا کوپ اپ نہیں کر رہی تھی اور بالکل کانسنٹریٹ بھی بالکل لوز کر رہی تھی, نہیں کر رہی تھی. اب اس نے بڑا انٹرسٹنگ سا کامنٹ مجھے کیا اور میرا خیال ہے میرے دیکھنے والے آڈینس اس کو سیکنڈ کے لیے بہت ساری مائنڈ صبح صبح مجھے دیکھ رہی کیونکہ وہ بالکل خوش ہو جائیں گی میری بات سن کے کہ بالکل ان کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے. تو میری بیٹی نے مجھے کامنٹ کیا کہ ماما آپ بھی پڑھاتی ہیں لیکن نا مجھے مزہ نہیں آتا جو مجھے کلاس روم میں مزہ آتا ہے. سیم ایسی بات کی. اب ایسا ہے کیونکہ بچے اپنے سوشل جو ایج فیکٹر کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں سیکھ کلاس فیلوز, کلاس انوائرمنٹ, بیگ اور ٹیبل, تو وہ جو اس کو مس کر رہے ہیں اس وقت بیسیکلی بہت زیادہ, اگر ہم واقعی دیکھیں کیونکہ ہمارے چلے ہم بہت سینئر لیول کی نہیں لیکن جونیئر لیول کی, لیکن ارسپیکٹو یہ کہ بہت ساری مائیں جو اس چیز کو دیکھ رہی ہیں, ہم یقیناً بہت ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چیلنجنگ فیز میں اس وقت موجود ہیں بینگ اے مدر, کیونکہ سارا دن بچوں کو کسی ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی میں انگیج رکھنا بہت مشکل کام ہے, مشکل کام ہے بہت. یس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے یہ ہمیں میرا خیال ہے ایک بلیسنگ کے طور پر, یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم بلیسنگ کے طور پر اگر لیں تو ان کو کوپ اپ کرنا کمپیریٹیولی تھوڑا آسان ہو جاتا ہے, آئی تھنک سو. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مدرز جو ہے وہ اس کو پازیٹیولی کچھ ایک یہ سمجھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہم بچوں سے زیادہ انٹریکشن اور زیادہ ایک ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. ورنہ بچوں کی ایسی ٹف روٹین ہوتی ہے کہ صبح 7 to 5 6 ایوننگ, اس کے بعد بچے بالکل فری ہوتے ہیں, کھیلنے کا تو ٹائم بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا, آئی تھنک سو. پھر وہ اسکرین ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد سلیپنگ ٹائم. ہم نے بچوں کو بہت پریشان کیا ہوا تھا اسکول کے بعد ٹیوشن کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ اچھا وہ ٹیوشن سے 5-6 بجے آتے بھی ہیں تو اس کے بعد ہم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا کیا کیا ہے, کیا ہوم ورک کیا ہے, دکھاؤ ٹیچر نے کیا پڑھایا, ٹیوشن ٹیچر نے کیا پڑھایا. مطلب ہم نے بچوں کو اتنا پریشان کیا تھا کہ ہمیں بتا دیا اس کووڈ-19 نے کہ بھی اب آپ پڑھاؤ, پتہ لگے گا تمہیں بچے سارا دن کہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن جاتے جاتے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ اس بات کو آپ کو انکلوڈ کریں کہ یس کووڈ-19 نے ہمیں جو بھی سکھایا وی آر ڈن ود آل دیٹ لرننگ. لیکن یہ جو آن لائن کلاسز, بچوں کا گیجٹ کا کسی اور طریقے سے استعمال کرنا, ٹیچر سے آن لائن انٹریکشن ہونا, یہ چیزیں اب ہم ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. میں چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ فائنلی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہم نے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے. تو اب ہم فزیکل کلاسز کے بعد روٹین میں آنے کے بعد بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آن لائن کا تھوڑا سا فیکٹر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں رہنا چاہیے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب کووڈ کی فرسٹ ویو تھی وہ یاد پڑتا ہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, ہم نہ تو ہمارے پیرنٹس کو سمجھ آ رہی تھی, ایون کہ ٹیچرس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہت سارے کیونکہ میں پریکٹیکلی ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, کمپلینٹس آ رہی تھی ہم کیسے مینیج کریں, آن لائن کلاسز کیسی ہوں گی, کیسے پڑھائیں گے, گھر میں پیرنٹس اتنے پریشان تھے, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہمارے یہاں ایشو تھا, اور اگر آپ کمپیریزن کریں ویسٹ کے ساتھ تو وہاں ایسا ایشو نہیں تھا کیونکہ وہ آلریڈی اس کے ساتھ کمپیٹیبل تھے. انہیں اندازہ تھا کہ ایسا کام ہم کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اسائنمنٹس بھی دی جاتی ہیں آن لائن, بچے گھروں میں کرتے بھی ہیں. اب یہاں جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ کووڈ کی سچویشن سے ہم باہر آئیں اور فزیکل بچے اسکول میں جائیں, کالج میں جائیں, کلاسز ہوں, ہاں اس کے بعد بھی ان کا تعلق ان کے ساتھ ان گیجٹس کے بہانے اس آئی ٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو یوز ٹو رہیں, مطلب نئی چیزیں سیکھیں. یس, مطلب یہ کہ نیو نارمل, یہ نیو چینج جو ہماری زندگی میں آیا ہے, اب اس کو سسٹین کرنا یہ ایک تھوڑا سا کوسچن مارک ہے. سسٹین کیسے کرنا ہے یہ آپ کی کال ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. اگر ایک بات پروگرام کے آغاز میں کرتی ہوں, بریک کے بعد کرتی ہوں, کنکلوڈنگ پوائنٹ پر بھی کرتی ہوں, تو بار بار ایک بات ایمفیسائز کر کے آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بریک میں جوائن کر رہے ہیں, بریک کے بعد جوائن کر رہے ہیں, شروع میں جوائن کیا ہے یا لاسٹ میں جوائن کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ یہ بات سن لیں اور اس کو ریئلائز کر لیں کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ کہا تھا کہ اپنی سیلف ورتھ کا اندازہ آپ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کوئی نہیں دے گا کہ آپ کس قابل ہیں. تو کائنڈلی یہ چابی کسی کو مت دیں, اپنے آپ کو خود ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں, اپنی ورتھ کا اندازہ خود لگائیں. آپ خود سے محبت کریں گے تو یقیناً لوگ آپ سے محبت کریں گے. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. یعنی لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے, کووڈ-19 ختم نہیں ہوا, پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.